समस्त को मो तरफ ख्रीष्ट प्रेम नमस्कार। आज प्रसंग रे आमने शिखिबा प्रार्थना करने निमंते पृथकीकृत हेबा। आसंतु आमने वाक्य पदे पढ़ा। मार्क लिखित सुसमाचार 14 पर्व 32 पदरु 36 पद जाए माने पढ़ा। ए जगार एपर लेखा जाई अछि। पर से माने गेत्सेमानी नामक गोटे स्थान को आसिले। आउ जीसु अपना शिष्य मान को कहले, मु प्रार्थना करथिबा पर्यंत तुमे माने एठारे बसी थाओ। पुणी से पितर जाकब और जहन को सांगरे घेनी अत्यंत विस्मयान्वित और व्यथित हेबाकु लागिले। सेथिरे जीसु से मान को कहले, मोहर प्राण मृत्युभोग करिबा परी अत्यंत शोकाकुल हेउछि। तुमे माने एठारे रही जागी थाओ। पुणी से अल्प दूर आगु को जाई भूमि रे पड़ी जदि हुई पारे सही समय ताठारु जेपरी दूर होए एथि निमंते प्रार्थना करिबा को लागिले। आउ जीसु कहले, आबा पितो समस्त तुम्भर साध्य एही पान पात्र मो ठारु दूर कर, तथापि मोर इच्छा नहे मात्र तुम्भर इच्छा। प्रार्थना करिया। पवित्र मंगलकारी परमेश्वर प्रभु तुमरी पवित्र महान धन्यवाद हो। तुम्हें राजाधिराजन प्रभु मानक प्रभु तुमरी वाक्य आमने शिखिबु प्रभु। ये वाक्य तुम्हें कथा कह एवं आम को सजाओ। आमने जेपरी तुम निमंते प्रभु तुमरी गौरव कार्य आमने नियोजित हेबु। एणु प्रत्येक को तुम्हें आशीर्वाद कर। ए वाक्य तुमर हो एणु आमानक पई आशीर्वाद विषय हो। सकल गौरव तुमको दे यीशु को नाम रे मागुछु, आमेन। प्रिय प्रभु को लोक माने आमने जो माने ए जगार प्रभु को वाक्य आमने शुणुअछु, कारण जीशु ख्रीष्ट तांको जीवन रे सर्वदा प्रथम स्थान प्रार्थना करने समय देइथिले। प्रार्थना बिना से किछि करू नथिले। एणु आमने सर्वदा प्रभु जीशु ख्रीष्ट ठार माने शिखिबा दरकार। कारण प्रभु जीशु ख्रीष्ट कहउछंदी निरंतर प्रार्थना करो, सर्वदा प्रार्थना करो, जागी रही प्रार्थना करो। प्रभु जीशु ख्रीष्ट भी आदेश देइछंदी। आपण को आदेश मानुछंदी कि प्रार्थना करूछंदी कि नाही? अभला प्रार्थना करिया पई समय नेउ नांती, गुरुत्व बोली बुझी पारु नांती। प्रिय माने प्रभु जीशु ख्रीष्ट कर प्रथम स्थान थिला प्रार्थना। से सेवा कार्य करिबा पूर्वर मध्य प्रथम से उपवास प्रार्थना करथिले। जीवन रे जेते परीक्षा प्रलोभन रही, समस्या रही, समस्त विषय आम जदि जय लाभ करिवार अछि आमने प्रथम विषय जीशु को ठारू शिखिबा दरकार। कारण जीशु ख्रीष्ट से प्रार्थना करिकी समस्त विषय को आरंभ कले। एणु आमने सर्वदा प्रथम स्थान प्रथम विषय प्रार्थना सहित आरंभ करिबा दरकार। किंतु समय आम को गोटे विषय क्षेत्र विषय प्रतिबंधक सृष्टि करे। होते परिवार आमने परिवार रे बसिक प्रार्थना करिया पई समय खोजिबा, परिवार पिलामान सहित बसी प्रार्थना करिबा एवं समस्त सहित आमने बसी प्रार्थना करिबा। जदि एमाने समय देउ नांती किंतु आमने गोटे कार्य करिबा दरकार। आमने गोटे विषय करिबा दरकार जे जीशु ख्रीष्ट ए जगार कोन करूछंती। अनेक लोक माने जीशु को पछरे बुलुछंती, जीशु को सहित जाउछंती, किंतु गोटे समय जीशु खोजुछंती प्रार्थना करिबार समय। आउ प्रार्थना करिया पई से पहाड़ को जाउथिले, प्रार्थना करिया पई गुप्त स्थान को जाउथिले, राति सारा से प्रार्थना करुथिले। किंतु आज से गेत्सेमानी बगीचा को नहीं शिष्य मान सहित जाइछंती। तांको सहित सहस्त्र लोक पछरे जाउथिले, तांको सहित शिष्य माने पछरे जाउथिले। किंतु से मानको समस्त पृथक ही गुप्त स्थान को जाउथिले एवं गेत्सेमानी बगीचा को जाके से प्रार्थना करुछंती। एवं से प्रार्थना करुछंती कारण से परमेश्वर सहित जो संपर्क तांको पई बहुत गुरुत्वपूर्ण संपर्क। एणु समस्त संपर्क से छाड़ी परमेश्वर संपर्क से रखुछंती। एणु प्रिय माने
ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଆମମାନେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆମମାନେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା। ହୁଏତ ଆମମାନଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ ବିଘ୍ନର କାରଣ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସମୟ ଖୋଜନ୍ତୁ, କେଉଁ ସମୟ କି ଆପଣମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଏ ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 7 ପର୍ବ 5 ପଦରେ ଯେ ସମୟ ଯଦି ହେଉଛି ସମ୍ଭବ ତାହେଲେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ପୃଥକ ହୋଇପାରିବେ, ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଠାରୁ କିଛି ପୃଥକ ହୋଇପାରିବେ। ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦି ଧରାଯାଉ 10 ଦିନ 15 ଦିନ 20 ଦିନ କି ମାସେ କି 40 ଦିନ ରଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ପୃଥକ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଣୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ଆମମାନେ ପୃଥକ ହେବା ଦରକାର। ନିଶ୍ଚୟ ବିଘ୍ନର କାରଣ ଥିବ। ମୋବାଇଲ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମୋବାଇଲକୁ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ପାଖରେ ଟିଭି ଥିବ, ଟିଭିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେହି ଲୋକ ଥିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସମ୍ଭବ ମିଶିକି କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ସମୟ ଖୋଜନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଗୋଟେ ସମୟ ଖୋଜନ୍ତୁ। କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ପୃଥକ ହେବେ ତାହେଲେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଜୀବନ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥକ ହୋଇପାରିବେ। ଏଣୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ରହୁଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜୀବନ ଥିଲା ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ପୃଥକ ହେବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖର ସମୟ ଥିଲା। ଯେଉଁ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଆଜି ପଢ଼ିଲୁ 34-35 ପଦରେ ଯଦି ପଢ଼ିବେ, ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖୁଛୁ ଯୀଶୁ ବ୍ୟାକୁଳ ସହିତ ବିସ୍ମୟ ସହିତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି? କାରଣ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସୁଥିଲା, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଠାରୁ ଯେଉଁ ପାନ ପାତ୍ର ତୁମର ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ତାକୁ ଦୂର କର ବୋଲି। ସେ ତା ବୋଲି ସେ ଡରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗକୁ ଆମ ଶିଷ୍ୟମାନେ ମୋ ଠାରୁ ଦୂର ହେବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ମୋ ସହିତ ପଛରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ଦିନେ ଅଲଗା ହେବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଫାରୁସୀ ସାଧୁସୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅପମାନିତ ହେବାକୁ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରହାରିତ ହେବାକୁ ହେବ, କୃଷ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୁଶ ବହନ କରି ଯିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଫାରୁସୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହତ ହେବାକୁ ହେବ। ଏହି ବିଷୟ ପାଇଁ ସେ ଦୁଃଖ କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ପାଇଁ ସେ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସେହି ସମୟ ଯଦି ଚାହିଁବ ତାହା ମୋ ଠାରୁ ଦୂର କର। ଯେଉଁ ସମୟ, କେଉଁ ସମୟ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି? ଯେଉଁ ସମୟକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା କରୁଛି, ତାହା ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଏଲି ଏଲି ଲାମା ସବକ୍ତାନି, ହେ ମୋର ଈଶ୍ୱର, ହେ ମୋର ଈଶ୍ୱର, ମୋତେ ତୁମେ କାହିଁକି ପରିତ୍ୟାଗ କଲ? କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। କାରଣ ସମଗ୍ର ଜଗତର ପାପ, ସମସ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ରୋଧ ସେଦିନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ସେ ତା ଉପରେ ସେ ଲେଦିଲେ, ତା ଉପରେ ପକାଇଦେଲେ। ଏଣୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେ ମୁହଁ ଲୁଚାଇଥିଲେ, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଅଲଗା କଲେ। ତ ସେଥିରୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ ତୁମେ କାହିଁକି ପରିତ୍ୟାଗ କଲ? ଏଣୁ ସେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ସେଥି ସମୟ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ବୋଝ ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ଦେଖୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ବୋଝ ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ବୋଝ ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ପରମେଶ୍ୱର ଶୁଣିବେ। ଶେଷରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ସେ କହୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, କାରଣ ଯୋହନ 10 ପର୍ବ 30 ପଦ ଲେଖାଇଛି ମୁଁ ଓ ପିତା ଏକ। କିନ୍ତୁ ସେ ଜଗତକୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାକୁ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିନଥିଲେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଜଗତରେ ଥିଲେ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏଣୁ ଏବେ ବି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତୁମ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସମ୍ଭବ। ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ପାନ ପାତ୍ର ମୋ ଠାରୁ ଦୂର କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଇଚ୍ଛା। ସେ କହିଲେ ନା ଏଇଟା ମୋର ଇଚ୍ଛା, ମୋ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କର। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଲା ପରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଇଟା ମୋର ଇଚ୍ଛା କର, କାହିଁକି କରିପାରିବ ନାହିଁ? ନାଇଁ,
आमने परमेश्वर की इच्छा अनुसार प्रार्थना करने दरकार। बाक्य आम को कहे जदि आम परमेश्वर की इच्छा जदि आम प्रार्थना करुँ प्रभु आम प्रार्थना शुणे। जदि आम निज इच्छा प्रार्थना करुँ केवे पाइबा ना। एणु प्रभु यीशुख्रीष्ट जिते प्रार्थना कर निज इच्छा नुहे से परमेश्वर की इच्छा अनुसार से प्रार्थना कर प्रभु तुमर इच्छा हो। एणु परमेश्वर की इच्छा को से पूर्ण करने आसते। एणु प्रिय माने आम जिते प्रार्थना करवा प्रार्थना करने गोटे सुजोग खोजा। आमने परमेश्वर के पृथक होगा ना संपर्क रखापी चेष्टा करवा। प्रार्थना हो वाक्य पठन हो प्रभु सेवा कार्य हो समस्त विषय आमने प्रभु निकटवर्ती होगा पृथक होगा ना। बरम आपण सांग साथी सहित पृथक हूँ। हे तो रविवार दिन चर्च जावाई आपण सांग मैंने विघ्न कारण हो पारती आपड़ ता छाड़ी प्रभु निकटवर्ती हूँ। प्रभु से मानक किछि समय पाई किछि घंटा पाई से मानक छाड़तु किंतु प्रभु को छाड़तु नहीं। किंतु जहाँ प्रार्थना करेंगे प्रभु को इच्छा जाए प्रार्थना करंतु प्रभु आपण मानकर प्रार्थना शुणिबे। एणु आमने सर्वदा प्रार्थना सहित जीवन यापन करवा समस्त विषय आरंभ प्रार्थना सहित करवा। ताहले प्रभु आम प्रार्थना शुणिबे एवं आम आशीर्वाद करेंगे।